Merry Christmas guys. Wow, napakasarap ng spaghetti guys. Ay, kusinira oh. Alam nyo guys kung sino nagluto guys. Ito guys, si Kwan, si Jubilin guys. Napakaganda ni Jubilin guys. Ang sarap-sarap magluto ni Jubilin ng spaghetti. Mayroon pa adobo. Hello guys, Merry Christmas. Merry Christmas to all. Naniapon na mo? Naniapon ka? Ikaw na, agad. Oo. Merry Christmas guys. Yan na guys. Good evening. Merry Christmas to all. Mga kalods, mga ka-idol. Sila sa mga